अच्छा ये बात करता हूँ सबके साथ। अगर ट्रक गाड़ी हो तो भेज दूंगा, ट्रक गाड़ी की, ठीक है। अगर সবাই মহারানীজি কিভাবে আসলেন? মহারানী ওই জায়গাটারই হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে এসছে, গাড়ি টাড়ি পাননি কোথাও? बढ़ते जा रहा है। घर में भी रो रहा है बीवी बच्चा। हम यहाँ सिर्फ खाना खाएगा कि घर में भी जाना होगा हमको? कौन सा टावर कंपनी है, नाम क्या है? कैपिटल। कैपिटल में। तो ठेकेदार वगैरह कुछ भी नहीं है इस साइड में आप लोगों का साथ में? मेरे बात सुनो, चिंता मत। सारा काम किया, बस लॉकडाउन लग गया। 1 महीना काम किया, इसलिए लॉकडाउन हो गया। तो मालिक के साथ अभी कुछ नहीं बात हुआ? आप लोग कैसे जाएगी, खाना क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, कुछ बात नहीं हुआ? किसका साथ? मालिक का साथ, जो मुर्शिदाबाद जो मालिक का साथ। सर खाना वाना तक भेजेगा वो ना सर, ना सर। वो कैसे क्या करेगा नहीं कि तो फिर भी तो हमको प्रॉब्लम आ रहा है, फिर घर पे प्रॉब्लम है सर, क्या करेंगे आप बैठ के? लॉकडाउन का कोई আমরা এসছি মহারানী থেকে। কিসে কাজ করতেন এখানে? টাওয়ারে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি হলো ওয়েস্ট বেঙ্গল। আজকে কোথায় যাবেন? আগে বাড়ি যাবার রওনা নিয়েছি, স্টেশনে যাচ্ছি এখন। আপনাদের কোনো রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? রেজিস্ট্রেশন হয়নি, এরকম কোম্পানি থেকে আসছে, চেক টেক করে যাচ্ছে। কোম্পানি থেকে এসছে? আপনাদেরকে আজকে যে যেতে পারবেন কে বলেছে? যেতে পারে, আমরা কি করব এখন, পয়সা করি না, এখন কতদিন বসে থাকবো? লকডাউন বাড়তে যাচ্ছে, অসুবিধায় দাঁড়িয়ে গেছি, কি করবো, যাতে তো হবে। টাওয়ারের কতজন কাজ করতেন এখানে একসাথে? আমাদের এখানে 15 জন আছে। আজকে 15 জন। তাই এখন কোথায় যাবেন? এখন স্টেশনে যাবো। স্টেশনে যাবেন। কতদিন ধরে কাজ করছিলেন এখানে? আমাদের 3 মাস হয়ে গেল। 3 মাস হলো। তো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো পাচ্ছেন নাকি? খাওয়া দাওয়া কী পাবো, এগুলা তো সব লকডাউনের ব্যাপারে, কী করবো আর, টাকা পয়সা নেই। সব কি এই পশ্চিমবঙ্গের এই সবই? হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে।